Donc, je m'appelle Mao, j'ai 24 ans, j'habite à Bordeaux. Je voulais voir ce que c'était que l'engagement citoyen dans les autres pays un petit peu. Ich bin Lea und ich bin 21 Jahre alt. Ich wohne in Berlin. Sono Gioacchino Panzieri, sono italiano, sono nato a Torino, a Chieri, in provincia di Torino. Sono qua a Parigi a questa formazione Find Yourself. We will deepen inside the idea of leadership. What is this word? What does it mean? What is the leadership? What is the leader? We will do some activities to better reflect about it. We will start. ARCS is an Italian NGO that is part of a big association in Italy. Our association is very similar to the French Federation in the structure and in the common goal we have. And we work with youth and to let the youth meet together at an international level. We decided to go on this, to run this project together. We started to find the volunteers, the participants from our side, the Italian volunteers, and then we decided together the objectives of the project, which is on the concept, the idea of leadership. We planned 2 weeks of training, the one which is ongoing here in Paris, and there will be another part that we will host in Rome, in Italy. So for the first part of the training, the one that is here in Paris, we decided together the learning outcomes. So what we wanted to teach or to make the people to give to the participants as skills and competencies, and then we decided the activities that are different and of different kinds. So they are like games, but always with the purpose to teach them something in a non-formal way. Empowerment. A good leader is a charismatic person that believes in his values and ideas. He has the capacity to be part of a group without being above the group. Là, depuis ce matin, on travaille vraiment sur la notion du leadership. Donc ce matin, on a plus défini en petit groupe, ce que c'était le leadership. Et on a fini par faire une définition. On a également défini les différents styles de leadership. Et là, on parle plus des méthodes d'instruction, d'éducation qui peuvent être formelles, non formelles ou informelles. Non formal, like actually the transfer is not based by someone who knows to someone who doesn't know. Because like one of those things we say at the beginning of each workshop is to say, as we said yesterday, you have the knowledge, but you need to construct a collective knowledge by exchanging and sharing among you. But we, as trainers, we are not giving you any knowledge. So me, the only thing I've done is to give you the framework. So to say, the Harvard Institute, Harvard College lists 6 leadership styles. So I brought you some knowledge, but mainly the contents were coming from you. Enfin, moi j'avais une notion un petit peu peut-être capitaliste du leadership et j'avais du mal à l'associer avec l'engagement social. Donc je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce que c'était que le leadership dans le social et dans les projets sociaux justement. Et ce qui est intéressant, ce que les formateurs ont un peu expliqué, c'est que le contenu en fait c'est nous qui allons l'apporter et donc c'est vraiment basé sur l'échange. Et du coup, on va pouvoir vraiment communiquer et puis échanger justement sur cette notion e voir ce que c'est le leadership pour chacun. Proprio in questo senso in realtà la cosa che da subito si è vista è che tutti siamo molto aperti, tutti abbiamo molta voglia di conoscere altre culture, altre persone, altre lingue, quindi dall'inizio si sono subito già creati dei legami sia con i ragazzi francesi che con i ragazzi tedeschi e già ci sono degli scambi molto interessanti rispetto alle proprie vite, alle proprie storie, alle proprie esperienze. Sì, è suggestivo. Le attività organizzate sono molto interessanti perché sono sempre incentrate attorno all'interesse e alla possibilità di
confrontarci tra di noi, tra i vari gruppi, quello italiano, quello francese e quello tedesco, e molti dei partecipanti hanno anche molta esperienza nel settore giovanile, nel settore dell'educazione interculturale, e quindi le attività sono proprio atte a facilitare lo scambio di informazioni, di esperienze, di pratiche nella nostra vita professionale, anche privata in realtà, e per ora questo è il plus della formazione. En fait, l'idée c'est de leur séparer en 4 équipes. On a mis le même matériel en fait pour les 4 équipes au milieu. Et en fait l'idée c'est que de faire jouer un petit peu la concurrence et surtout la coopération pour qu'ils montent la plus grande tour avec des cartons, du papier. L'intérêt c'est de voir comment ça s'est passé, comment le fait de récupérer le matériel qui était le même pour tout le monde au début. On a vu là ils sont tous partis, ils ont tous couru dessus, donc comment ça se passe un petit peu cette coopération soit entre les équipes et puis même ensuite dans les équipes, comment ça se passe entre quelqu'un qui a une idée de moi la tour je veux la faire comme ça et une autre personne qui veut la faire autrement. I think we can say this team win. Als erstes haben wir uns kennengelernt oder wir haben die Namen ausgetauscht, mehr oder weniger von allen den Teilnehmenden. Und dann haben wir angefangen zu lernen, was Leadership bedeutet, also welche Formen es auch von Leadership geben kann, also welche Formen von Führungskräften und wie auch so eine Utopie für uns aussehen könnte. Und gestern Abend war eigentlich der spannendste Teil für mich, mich mit den anderen Teilnehmenden auszutauschen, weil hier sehr viele Jugendliche sind, die in den unterschiedlichsten Projekten, meistens soziale Projekte, aktiv sind. Und ich finde es einfach spannend, die Projekte zu sehen oder andere Teilnehmende in den Projekten aktiv zu sehen und welche Möglichkeiten es gibt, sich zu engagieren und eben in einer Form von sozialer Arbeit Führung zu übernehmen. Avant de vous emmener dans la grande salle, je vous souhaite la bienvenue à la délégation européenne. Le Cercle de jeunesse à Garges-les-Gonesse est une structure qui a 26 salariés. So your service in Garges-les-Gonesse has 26 employees. I'm not scared, I will just be like I was